Phung kaham jotom no phung kaham tini hai no balai kai din sal kaham phai tongo buskango tini waisa no brok jotono brok no ani bong ani jani bos ani jati bongsoro tini kabama brok no tini ang naini mani kaisa train naini mani kaisa prom riwe ba artificial intelligence no use khaiwe naini mani tipra wo 87 percentage थांनाय 1-2 months ni bisingo bo bo party ba bo organization tini buskang ni TTA ADC no winning o so phaimano ni chat GPT o je search khaijak mani tipra o 87 percentage মানে নুজখা মানে তো যতন chat GPT use খাইকানা chat GPT use খাইoi so paine paya question sunglai khana so phaino phaya tini bawni bogoi tini ni omo video ekdom perfect video ang ti tongo tini oro ekdom pura details sobo painai bo margin o painai bo percentage o joy khanai bo party chem no bo party paino omo noro je chat GPT o je type khainai moni abong kha random মানে random prediction হিওয়াবো ন বা random classification হিওয়াবো ন তিনি আবো বাই মানে নাঙুই থামি মানো নাংয়া উই মানো ফিয়া বানুং যদি সে properly train নো যদি সে programming use খাইও data set no apply খাইও রিহাই কে আবো তাই নিসা prediction একদম 98 বা 99 accuracy ও ফাই পাইও आं बगे आं सानाय तिनि जे आं फुनानाय तमन इंखे पूरा databases artificial intelligence machine learning model apply खाइजाक अरो तिनि details खेवना आं फुनाय constitution तिनि 28 जे election seat जतो एरिया ने बुसुक मानो बुसुक मा याबनि चुं जतो न नाइना अम खाइफ्रो बलाय बखरो तुं थांखाने आइसे चा नुइ खेना दो किसा हाना का माने ताम हिनाय अम खाइफ्रो बखरो बखरो तुं थांगा माने যদি সে রং উই থাঙ্কে তো উলকে ন হিজানাই নিনি প্রেডিকশন বা গ চায়াব্লা সা হিনাই হায়দা হা জরা মালিয়া নাকা দে ফকাস খালি খাতি না আং চাইব মানা খা তাংকে বহক বেলাকে খালি বেলাকে ট্রেন খাইদিনা সময়ব নাকা আম বই তিনি দফারনি বগৈ আমার মেসেজ বেলাকে নাংকুক মংনি দো কাম খানাল দে একদম ওয়েটিং খাইনাল তুনে आं अरबा फुंजा जे थांनायनि बीजेपी सीट जे जागाव पाइव आरो ब बुसु प्रायोरिटी बाय सब पाइनो बुसु मार्जिनटिव पाइनो पाइया अब पूरा डिटेल्स जा दो नाल नाइन खाइ दबो किसा चिकन खाइ दिगना दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाइनो यासे हाइसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न हाइना ताचंदी একদম পুরা মাস মানে অ্যাকুরেসি কিছু ফার উইমানো +2 +3 বা +5 ফিয়া বা আবনি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নি গানাও ন দঙ্গো তেনে আং পুরা ডিটেইলস প্রুফ প্রোগ্রামিং বেনাও না আং ফুঙ্গি দঙ্গো একদম পুরা প্রোগ্রামিং বে ফুঙ্গি দঙ্গনে তাম খাই কা আর TTADC election results 2026 for 28 চিনি constitution prediction ni bagay চিনি constitution je tunai constituency ni aroni bisingo chung ang oro tipra motha list number 1 secondly song ke BJP ba other je party tongnai abono tiwe chung details khanai tabo ar ang program ke kha amon kha bumung chini dam sora kacha sora kya masmara dosta kanchampur kamar sora chaumonu monu chalenta dikisa dam sora এনকে গন্ডা সরা হালা হালি এনকে কুলাই মহারানী তিনি রামচন্দ্র সিমনা এনকে বুজুমনগর এনকে জিরানিয়া মান্দাই নেদি র কবামা বুমু যে তুমনি চিনি 28 নি যে চিনি কনস্টিটিউশন জু ফাইট খাইতে মনি আবনি চোরা পুরা বুমু তুঙ্গর আর নতুন বাজার বুঝগে দা ভেরি টাফ এনকে বীর চন্দ্রনগর पूर्वा माहिरपुर बुगा सिलासरी अमो जतना चिनी एरिया जे चुंग ताबु TTADC 2026 नि आचिकमुंग बा
buskang ni election results ni pura details ro result tabon ang structure khewoi kabang ma bro je candidate tunai ti pura candidate sobotong jotoni candidate orona ang rikha tini riwei bani amokachini ti pura mothani candidate tini boro oro tongwe onimes dema mya omoke previous ni data se do angkai abono chung predict data ni namoni karon hingkai tamoke chung oro chung clear bujna nonai bo prediction no ba bo current present no candidate ba chung uiman aboni no tiwoi naikha khai nemani oma hai graph hai tabo oma hai graph hai probability no nawi chung omono present khai tongo tini winning margin prediction busiga da busuka prediction boro margin prediction nai toro 28 ni chini constituency ni chini 28 ni chini total strength aboni chung oro details nugu tong graph ni graph pura oma hai ngui tong ka baseno tola soka kuno omoka zigzag hai singu tu siu dong kora hai sei omo 2026 pya ba bro ro wan so ga 2026 so change uimano ba the leading party thangnai o je winning marginity winning nai oro belake challenge nai omai khe bro wan soi tong tini omo je wan soi ne bogi bo omo pura clear picture no nam phung tung nai di kam khnai di enke oro seat strength distribution o chu nukha omo hai enke second o chu tam nukha mone full tam kha tabu ke agni results no nawe am predict khai ka full machine learning model based prediction aro am model ml kaisa tongo chini model hinai kobama brok saimi yabo je computer science pore nai ba je artificial intelligence je idea tunai bora abo kaham ke saimano enke oro atam khaika tabu constitution ni je pura bumung data ang nai paika tini aro ni prediction mortha ni prediction oro phai paika aike aro ni je marginity tabu je current no sobo tong tong yabo na probability no na kharo enke candidate মানে popularity engke BJP di influence probability tini chini ta pass tipra sani chini tipra mothani strength omono nawe ang pura future extra khaika barani ang strong kaisa naka vector hinai omono ang explain khan thaya na bujigla omono oro ang thangwe pura naika model apply khaika oro bini model predictions ang apply khaika oro abono test khai naika test khai chini confusion matrix tam uiman মানে অমো যে প্রেডিকশন যে ডাটা রিমনি আবো মানে সই মানে মেজরিটি ও একুরেসি বুসি উইমান আবনো কিসিসা আং চেক খানি বেলাকে নামকা তাম বগে ইনকে অমো হাই চেক খায়া ইনকে বিনি প্রেডিকশন নি এরিয়া ও আবো কিসিসা মিস্টেক উইমানো বা অবশ্যই মিস্টেক তুনাই আং সায়া যে আং যে সামনে আবো পুরা এক্সাক্ট তুনাই আবো কোনো সায়া ফিয়াবা নর যে চেট জিবিটি ও চেট খাই নাই তো মসলাইলে abul sai or tain sa accuracy tain sa kaham mane nor ni kaisa idea ung thona haisi abo ko do nakadi sai chera ang kisa tiffin bo khai ma tongo engkai tini ni omo ka khata ta prediction khai pore chini probability or tamong ka accuracy phui to kam soino mane tamo je prediction chun data set na mane abo accurate engke na jam bo 1 precision bo 1 recall bo 1 f1 score bo 1 mane omai khewe chung oro nugui tongka মানে almost sana musungo je no je nu prediction nai to mone ba agni previous data no nawe nu je predict hai mone candidate basis মানে previous candidate current candidate no tiwi je nai ne ma abo pura appropriate মানে ganawo মানে abo মানে right position no tongo মানে aboni ni prediction মানে lama dige thik lama dige na thongi tong himo kautamo do ha maledi taya ka di haise or artificial intelligence apply khaitong hai no yamo amo ha full data set no nawi khaijak se do kisa na ledi bu khalaw ne ledi haise kisisa wasa ani chehra no banai di hinke tabu tam khaika jotono data mai thangka jotono predict khaika oma hai ani je prediction je ang apply di mane probability je use khaimani abo মানে jagat ono klai tongo do henke tau tamo chung based on past result chini thaunai ni je 2021 ni henke ja current trend chini 2026 BJP winning seat from earlier data chung tam khaika amono chung verify pattern khaika BJP strong seat in 2021 ni include no chung khaika abo include ka
थावनायाव चिनी BJP area जे जागावो चिनी जे rule चिनी BJP जे area जे पाइमो आवा पाइमो नो आं tam खाइखा बना आं ताइसा extra खैना खा tam बोके जे पाइमो जागा तो चिनी आरो priority high न फुनुगो तुंगो आरो पाइने नो फिया बा ताबु जे पाइया बा BJP जे जागावो seat थावनायाव मांखा आबो जागावो चिनी बो 2026 नि जे trend बा जे हिमुं जे सामुं तांजक मानि नो नाइवै तिनी पैरामीटर गोबां मा और apply खाइजाक leadership नि contribution तिनी आरो जे तामोंखा area तामो development खाइजाखा तिनी आबो area बाहाय के responsible नाजाखा चिनी जाति बंश नि बागै चिनी तिप्रासा नि बागै आबोनि alignments नो नाइवै तिनी आबोनो बुजिवै तिनी अमर 9 ता जे seat Masmara 10 दा कांचामपुर हैं कारामसारा के छामनु मनु चलेंटा महारानी सलागांग के काथालिया मिजरा के बिचंद्रनगर कालासी के सिलासरी तिनी अमो जे सीटो चुन के मेजॉरिटी और ताम नुजाक बरो ताम बगे पाइखा हिंखे आनी जे AI मॉडल नि प्रेडिक्शन न जे बरो क्लेम खेमो हिंखे और जे हानि हिने जे तिप्रासा जे आसल हानि बंश हिने तिप्रासा तोनाय र बरनि कंट्रीब्यूशन किसिसा कम के और नुजागो मेजॉरिटी न तिनी आं कुनु केबोनि कम्युनिटी न आं माने स्ट्रेस के सामया जे रियल फैक्ट नि अंडरस्टैंडिंग न जों अमो एरिया न हाइंखे गोबांमा कुक माने बायरेनि जे फाइवै बा ताम खाइनाय माने चिनी ब्रक फनो उइमानो बेनि ब्रक फनो उइमानो अमहाय खाइ मिक्स अप उमनि बगै अ जागावो एरियावो गोबांमा स्ट्रेस बाय गोबांमा बुट बा BJP नि लीडिंग वो चुं थांनाय वो चुं नुखा ताबुओ इनखे अमो ट्रेंड किसिसा चेंज नुजाखा 2026 2026 नि बिसिङाव अमो चेंज किसिसा नुजाखा तांबोगे इनखे जे चिनी ब्रक र तिनी डेभलपमेंट जे प्रमिस खाइजावै जे डेभलपमेंट उना तमनि आबो नुजगलिया फियाबा आरो तिप्रासानि हामजगमा यापरि जेरिनाय चिनी TTAADC नि जे ruling party जे तिप्रा मथारो आरो बरो गोबां बनि स्ट्रेस बनि सामुं थाने 5 years बरो काहामा के फ्रुमनि मेजॉरिटी न तिनी बनि प्लानिंग जतन चुं नुखारो आबोनो बेसिस न तिवै तिनी आबो ट्रेन न स्टडी खेवै मॉडल तिनी आबोनो गोबां पैरामीटर्स न अप्लाई खेवै तिनी अमन अनन फुंगितुं नाइदो काम खाय और नयता सीटो से तबु चिनी गोबांमा काइसा क्वेश्चन अराइज अमो 2026 2026 अमो नयता सीटो चिनी तिप्रामथा बा चिनी BJP तिनी बो जागावो सबो फाइमाना ना कि BJP दे फाइमाना ना तिप्रामथा दे फाइनो ना अदर अलायंस पार्टी अब कंबाइन न बरा हेनो आबोनि पार्टी न आबोनो चु नाय नायखा और आं ताम खाइखा और आं अमोनो रान खाइ फुंनाय इसा रान खाइ फुसिन अमोनो आं पुट खाइखा और सीट जे बोबो एरिया ओ तंग probability money or higher probability nuza khachini or brains no chung naiwoi naine money ang constitution constitution ni bisingo abo je tumoni aboni prediction no chung nai nei mani omahai khewe graph hayu flip seat prediction je BJP ni oti promote ho high chances ni majority o kisa nujokha kisa bukha win ungkha थाउने नि जे सामुनो नुगoi ताम बगे इनखे जे जागावो बो एरिया ओ जे रूलिंग पार्टी BJP जे कैंडिडेट पाइने र बाउनी कंट्रीब्यूशन किसिसा कम नुजखा थाउने 5 years कंपेयर टू टिप्रा मथा हाइसे दो अब आं किसिसा न स्लाइड खेफुमो से र नेदि अम एरियास नि तिनि अमना आंताइ वैसा और रान खाइफुनाय प्रोग्रामिंग अम प्रोग्रामिंग आं खाइतो रेंज बनि रेंज न प्रोग्राम न रान खाइतो नाइदि और प्रायोरिटी ताम उंखा तिनि हाई चांसेस अमो एरिया वो अमो डेटा बिसिन से किसिसा अबतंग तिनी 10 दा कांचामपुर तिनी आरो गोबांमा तिप्रा मथानि फाइट तिप्रा मथा स्टैंड खेमुनि तिनी गोबांमा नुजागो आरनि ब्रक रो साइमांका जे 10 दा कांचामपुर
dosta kan champuro changes nujakhane di graph ni je tipra motha je boro samung khaimani jatini bogi je fight khaimani boro abono kaham ke clear ke boro buje mangkha 2021 ni simi 2026 o je changes ba je support mamani boro abono clear ke saimangkha oro changes nujakha teni cha monu obo omhai no chung nujakha train tamu hinkhe sudu chini bichandanagar kalasi maharani Chalagang oro se kisi sa chini downfall chini nujai tongo je Maharani Chalagang amo jaga o teni bakila chini 1 2 3 4 5 6 7 8 amo 8 ta seats chini amo 2016 2026 2026 ni je changes o chung kisi sa chung kabama majority oro kisi sa chini tipramo thani je effort thangnai 2026 o je current trend thangnai 5 years o borok kobang ma chini brok no support khaimani stand khaimani fight khaimani chu nukha tini kobama jaga no chini brok ni robar bagan tanjak mani kobama brok no ni land so problem to mani kobama brok ni tini border so problem to mani abono tiwoi thansa khawi fight khaimani tini roman script no tiwoi fight khaimani tini kobang ma cases no tiwoi fight khaimani nujakha je tipramo thani je brok naki BJP no boot khai tonai ro boro torko jatini no bukha sawoi jatini nangmono bukha sawoi boro abono boro nakha oro changes to nugo di oro pura classes changes chini amo fleet to nukha je graph tini amo chini winning candidate chini high phunjoi tongo ti pramota this time enke ne di amo se chini strong 62.5%, chini moderate 12.5%, and swing ke 25.0%. Tini omo overall chini tamo saimana chung mane ani omo prediction no ang saya je omo prediction exactly ungna abo kauya fiaba nung je chat gpt no nai tomon islaila omo kisi sa tani sa closeness chini winning point ba thangnai je ruling parties je tipramotha TTAADC no je মানে huge number by je umoni abon thai tang kisa kabang this time 2026 hobo tani nujana ni chances high tongo enkai oro je ani prediction no je sama mote ke 23 22 to 23 ni min max uimano fiaba 23 plus pono uimano e omai kheo oro prediction ri tongo ambogai high chances je range o je bora phumani abo range na no sai tongo tini omono chini oroni videos orona amuthaknai next video naro miss tathandi next video ke chung area wise so bahai ke samu hunai tam bogai bai ke bo mane candidate ho paine pai ya abo chung clear ke details chung salainai naro ani channel ani podcast channel no naro follow khaya ko inkai tabuno right time ro follow khaidi tani kabama information naro miss umi thongi mono am boge omo kauno ang sawi tini orono kisisa wind up kaisinai naharo khaksango nani support nani mane ta mane hamjak man oro ano phungui tongo am boge ang belake hambai kaisa kisa clear message ang oro rina muchungo chini dofaro no popularity ang kitsa pono naiya number 1 thing popularity ang kisa naiya tamungkhe jatini bagai ani khorang continue ungui tongnai je phono ungtho ang continue khai tongnai amo zero phono ungtho dini ani zero follower phono ungtho je phono ungtho ang jatini bagai kau sai thangnai chini education rights no tiwa ang kau sai thangnai naroni support ang belakhe nango naro logai tongdi ano naro encourage khai tongdi amo kauno sawai ang orono muthaka hambai